Galvan and Sanchez. Pag nanalo ang Red Team. Para kay number 1. Ayan ang magandang ginawa ni Chairman. Alon! First 3 point. Dinitipesahan. Natulang din si Chairman Garcia. First 2 point again. Salvan using his body to attack. Wala. Sanchez. Second serve versus kay Reyes. Reyes. Open. Di Salvan. Salvan to Reyes. Wow! Discaril. Ang Opesas. Depensa ng Reyes. Salvan again. Nalabas sa bola kay Bridge. Bang! Bridge. Ginales ang depensa ni Salvan. Rudy. Sa corner. Wala play na naman. Mendoza left open. Gumamit na ng bangka. Depensa ng Red Teams. Mendoza. Bebo. Pala. Pamares. Tumulas pa. To Mendoza left open. Wala. Rebound ng Fernandez. Red Team. Mga nagiinom yan dyan. Sanchez, sumisaya sa kanyang kampi. Sanchez, the left open, right jab! Of the game. Sanchez is scared. Who is the intercept? Yes, kinadrong, binigay kay Alon. 3 of 2. Wow! Ni Hadadi. Kaligasan to Sanchez. Yes, complete. Side step! Binigay kay Escolana. Bagsak ang pula. Si Sanchez. Binigay sa pula. Reyes! Oh! Nanghinaya. Kapuna ito, Reyes! Sinigurado naman. Tayo. Maraming salamat. Salamat. Sanchez! Sanchez! Alon! Dire-diretso. Solo-solo ni Alon. Sa gitna ni Kaligasan na Discaril. Oh! Pagkakataon na Kataong makalamang. ng Gray! Lamang na yung... Reyes! Gusto matake! Oh! May 19 seconds. May 19 seconds pa. Ninaras ni Kaligasan na yan! Mahusay na kapitan. San Pablo. Istillero sa corner. Balik kay Adan. Pagkari. Binigay sa corner kay Amate. Lapas kay Nitro. Big! Wow! Receive. Ni Nitro. Oh! Wow! Chairman! Sacrifice. Inset. Sa corner. Yes! Magari. Gustong dumiretso. Wow! Binigay kay Magari. Magari. Tumalas. Mas! Yeah! Last 32 seconds. Malasmas. 15 foot line. Pushing back. Not counted. Red team. Pero kung mananalo naman ang game, magkakaroon tayo ng do or die. Paul sigurado yan. Dagnote. Binigay kay Estillero. Gracia. Balik kay Malasmas. Long throw! Dire-diretso. Chinalen sa depensa ni Malasmas. Nakawala. Chinalen sa depensa ni Malasmas. Kalinasan. Binigay. Single pa rin. Nadamay pa.
First kay Santos. Sure. Rebound. Binigay sa ilalim. Estillero sa gitna. Tuga po na ay gumamit pa ng banda. Ni Makarikong bola. Kinigay sa corner. Tamares ng red team. Alon, sinalis ang depensa ang Limakarig. Pero, time check. 2 minutes and 51 seconds. Bawal yun, nilapag niya sa sahig. Turnover. Ibabagsak mo, hindi mo pwedeng Sa corner. Estillero. To Alon. Back to back. 2 points. Binigay kay Tamares again. Tumigil pa. Salvan. Yeah. Binigay kay Tamares. To Sanchez. To Malasmas. Yeah. Balik kay Estillero. Wow! Wala lang, hindi na kompleto. Estillero. Basket count. Reserve. Papas. Alon. Yes. Alon. Binigay kay Virgo. Binigay. Hey! Minaman tumal defense. Nadiskaril ang depensa. Yun, nagtabi dyan. Virgo still. Pero na Palpol. Please. To Sanchez. Nico Balaguer, second try. Masyado malakas. Nico basket. Salman. Labas kay Sanchez. Masyado malakas. Malasmas is there. Basket. Drop kick para kay Sanchez. Binigay kay Gapunay. Ininag. Alon. Makaray. Dinerecho. Malasmas. Papas. Alon. Yes. Dinabol team. Balik kay Malasmas. Sanchez. Balusya. Kay Sanchez sa corner. Malasmas. Vergo. Binigay kay Estillero sa press. Ni Estillero. May pistol. Makaray. Ginalas kay Estillero. Makalas sa bola. Nagwari. Last 23 seconds. Last 23 seconds. Asmas. Diretso. Diretso. Asmas. Last 12 seconds. 12 seconds. Sanchez again. Ano, ninaharas. Lumakarig. Dinoberte. What a game! Overtime. What a game! Overtime muna yun. Sanchez, pass to Malasmas. Tumira! Virgo! Esquilona to Estillero. Yes, sir! Yes, sir! Alon to right, Tumira. Yes, sir! Pass to Alon! Nakabigyan ng pass break. Belo Sanchez. Belo Sanchez, kawanan. To Estillero. Five foul. Dalawa, Estillero. Estillero. Debay. Tumasik kay Vergo. Lobis. Debay kay Yes, sir! Super Daddy.